हालेलुया। मसीह यीशु के कादर पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप सब बहुत खूबसूरत है। महीने का पहला इतवार है और हम सब जमा हैं ताकि हम खुदा की हम्दो सना कर सकें। हम अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी करते हैं। हर एक शख्स का, हर एक फैमिली का शुक्रगुजारी करने का एक अलग अंदाज़ है, एक अलग तरीके से शुक्रगुजारी करते हैं। कुछ लोग हैं जो पास्टर्स को बुलाकर अपने घर में शुक्रगुजारी करते हैं। कुछ लोग हैं जो चर्च में अपनी शुक्रगुजारी और अपने पैसे के वसीला से करते हैं। कुछ लोग हैं जो शुक्रगुजारी देगे पका कर करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शुक्रगुजारी करके अपनी फैमिली को बुलाकर और अपनी ही फैमिली में वो खाना तकसीम कर देते हैं। हर एक शख्स का अलग अलग अंदाज़ है शुक्रगुजारी करने का। मगर कभी हमने ये नहीं सोचा कि खुदा हमसे कैसी चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि शुक्रगुजारी जो है ये कुर्बानी होती है। शुक्रगुजारी क्या होती है? कुर्बानी होती है जो हम खुदा की हजूरी में गुजरानते हैं, खुदा की हजूरी में पेश करते हैं। और कुर्बानी जो है ये जब हम देते हैं तो खुदा भी खुश होता था। और याद रखें, शुक्रगुजारी जब हम करते हैं तो हम खुदा की हम्दो सना करते हैं। शुक्रगुजारी करते हैं तो हम खुदा की क्या करते हैं? हम्दो सना करते हैं, क्योंकि शुक्रगुजारी जब हमारे अंदर होती है, और शुक्रगुजारी हम सिर्फ उन हालात में करते हैं जब हमारे हालात बहुत दुरुस्त होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मगर खुदा के कलाम के मुताबिक शुक्रगुजारी का जो टाइम है, जो वक्त है, वो है जब हम किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं मगर हमारी ज़िंदगी के लिए वो इम्पॉसिबल होती है, नामुमकिन होती है, जिसको हम नहीं कर सकते। मगर जब करते हैं, जब खुदा हमारी मदद करता है तो फिर हम खुशी से भर जाते हैं, लबरेज हो जाते हैं और हम खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुक्रगुजारी और हम्दो सना। शुक्रगुजारी कैसे करनी है, उसकी हम्दो सना कैसी करनी है, ये आज हम सीखेंगे। मैं कलाम को शुरू करने से पहले मैं पास्टर खालिद अहमद साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं खुदा के कलाम को बयान कर सकूं। और PMI TV चैनल के लिए भी मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि ये लोगों तक खुदा का खूबसूरत कलाम और जो ज़िंदगी बख्श कलाम है, जो हमें ज़िंदगी देता है, जो हमें ताज़गी देता है, जो हमें खुशी खुरमी और शादमानी अता करता है, वो हमें खुदा ने दिया है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। और सबसे बढ़कर मैं अपने खुदा का शुक्रगुजारी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे खुदा ने मेरे लिए ये मुमकिन किया कि मैं खुदा के कलाम को बयान कर सकूँ। ये साल जब शुरू हुआ तो हमने 10 डेज़ हम रोज़ा में ठहरे, तो मैंने खुदा की हजूरी में ये रखा था कि खुदावन, मैं कलाम की खिदमत करना चाहती हूँ, तो मुझे दिलेरी की रूह दे। और अब जब मैं खुदा का कलाम बयान करती हूँ, मैं अपने अंदर दिलेरी महसूस करती हूँ, क्योंकि जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, उसे मांगते हैं, तो फिर खुदा हमें देता है। आज का जो मरकज़ी हवाला है वो है ज़बूर 100, उसकी 4थी आयत मुक़द्दसा। खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे ज़बूर 100 और उसकी 4थी आयत मुक़द्दसा। जी, कलाम खुदा में यूँ रकम है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। एक आवाज़ में कहेंगे आमीन। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों। ये एक ख़ास मौका है, ये खुशी का लम्हा है जब दाऊद इस ज़बूर को लिख रहा है। वो कहता है शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों। शुक्रगुजारी का जो मतलब है, उसकी हम्दो सना का जो मतलब है, अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देना। क्या है? अपने आप को खुदा के
سپرد کر دینا. جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے, ہماری زندگی میں اس کا نام جلال پاتا ہے, تو پھر ہم حمد و ثنا کرتے ہیں, پھر ہم شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں اور خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. حمد و ثنا ہم دو وجوہات کی بنا پر ہم کرتے ہیں. پہلی وجہ ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پہلی جو ریزن ہے, پہلی جو وجہ ہے حمد و ثنا کی, شکر گزاری کی, کیونکہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. یاد رکھیں, پہلے ہمارے ماں باپ باغ عدن میں جب انہوں نے گناہ کیا تو ہم خدا کی روح ہم سے جدا ہو چکی ہوئی تھی. ہم خدا کے پاس ویسے آزادی کے ساتھ نہیں آ سکتے تھے. آج ہم ہر روز ہر لمحہ جو ہے جب بھی عبادت ہوتی ہے ہم ایک دعا کرتے ہیں. شاگردوں نے یسوع مسیح سے کہا کہ ہمیں دعا کرنی سکھا, تو یسوع مسیح نے کہا جب تم میرے باپ سے میرے نام سے دعا کرو تو اس طرح کرو, اے ہمارے باپ. باغ عدن میں یہ جدائی ہو گئی, مگر یاد رکھیں خدا پھر بھی انسان سے پیار کرتا رہا. اس کا پیار ہم سے جدا نہیں ہوا, وہ ہمیشہ ہم پر مہربان رہتا ہے. زبور 107 میں لکھا ہوا ہے, خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا خدا ہے. خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ کیا ہے؟ بھلا خدا ہے. خدا نے انسان سے محبت کرنا نہیں چھوڑی. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی. اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیشہ کی زندگی صرف ایک ہی کے پاس ہے, ایک ہی دروازہ ہے, ایک ہی پھاٹک ہے, اور وہ پھاٹک ہمارا یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنی جان کو جو ہے وہاں پر قربان کر کے پیش کر کے خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اپنے بیٹے کے خون کی قیمت دے کر ہمیں خرید لیا, ہمیں بچا لیا, ہمیں گناہوں کی غلامی میں سے چھڑا لیا اور ہمیں آزاد کر دیا. یہ شکر گزاری کا لمحہ ہے. جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ہمیں خدا بیٹا دیتا ہے, خدا ہمیں بیٹی دیتا ہے, اچھی نوکری ملتی ہے, ہم کسی نہ کسی بیماری سے آزاد ہوتے ہیں, اچھا گھر ملتا ہے. یہ تمام چیزیں جسمانی ہیں, یہ فار دا ٹائم بینگ ہے, یہ مٹ جائیں گی, یہ ختم ہو جائیں گی. مگر یاد رکھیں ہم وہ بادشاہ جس کے پھاٹکوں میں وہ ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے, وہ دروازہ وہ صرف یسوع ہے. آپ اپنی ابدی زندگی کے لیے, ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوشش کریں, اس کے لیے شکر گزاری سے بھرے رہیں. خدا سے کہیں ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے کے وسیلہ سے مجھے نجات ملی ہے. شکر گزاری کی یہ تمام چیزیں جو دنیا کی ہیں یہ مٹ جانے والی ہیں, یہ ختم ہو جانے والی ہیں, ان کے لیے بھی شکر گزاری کرنی چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. مگر یاد رکھیں سب سے زیادہ ضروری ہے ہم خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کریں کیونکہ اس کے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں نجات اور رہائی ملی ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خداوند کی حمد کرو کیونکہ وہ عظیم ہے. خداوند کی حمد کرو کیونکہ وہ عظیم ہے, کیونکہ اس نے ہماری نجات کا بندوبست کیا. اگر خدا کا بیٹا اس زمین پر نہ آتا تو شاید آج ہم اے باپ کہہ کر دعا بھی نہ کر رہے تھے. اے ہمارے باپ. یاد رکھیں پہلے وقت میں جب شریعت کا دور تھا تب لوگ خدا کا یہوہ کا نام لینے کے لیے وہ طہارت کرتے تھے, مگر ہم بڑی آزادی کے ساتھ, بڑے آنر کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, ہم خود پڑھتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. وہ خدا جو کہ آسمانوں پر تخت نشین ہے مگر پھر بھی ہم خاکسار کا خیال رکھتا ہے.
फिर भी हम खाकसार से प्यार करता है और हमें खुदा की हम्दो सना करनी है। याद रखें, जब हम हम्दो सना करते हैं तो हम खुदा के अपने आप को खुदा के सुपुर्द करते हैं। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द करते हैं। और हम्दो सना और शुक्रगुजारी का जो मतलब यही है रूहानी तौर पर कि अपने आप को खुदा के ताबिया कर देना, अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देना। हमें जो है हम जिस्मानी तौर पर हम देते हैं, बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि हमने देगे पका ली, हमने खादमों को खाना खिला दिया, मगर याद रखें खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मुबारक है वो जो दिल के पाक हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। वो लोग जो दिल के पाक हैं, जब हमारा दिल पाक होगा, जब हमारा दिल साफ़ होगा और हम खुदा की हजूरी में कुर्बानी को पेश करेंगे, वो कुर्बानी मकबूल ठहरेगी। याद रखें, कुर्बानी के लिए जब भी कोई भी बनी इसराइल में वो लेके आते थे काहिन के पास, तो वो चेक किया जाता था, कुर्बानी के लिए बड़ा चेक किया जाता था कि इसमें कोई ऐब तो नहीं है, इसमें कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है। अगर ऐब होता तो वो फिर नेगलेक्ट उसे मना कर दिया जाता था कि इस बर्रे की कुर्बानी नहीं देनी। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानी जब भी लेके आते थे चेक की जाती थी। तो हमें भी जब भी शुक्रगुजारी की कुर्बानी लेके आनी है, जब भी हमने शुक्रगुजारी करनी है, हमें पाक दिल के साथ करनी है, अच्छी नीयत के साथ करनी है, अच्छे अंदाज में करनी है। शुक्रगुजारी हम जिस्मानी तौर पर तो करते हैं, अपने बदन से कैसे करते हैं? आइए खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखें। रोमियो की पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम 12वां बाब और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा। बस भाइयों, पास ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। कौन सी इबादत है माकूल? हमने किस तरह अपने आप से, अपने जिस्म से हमने कैसे खुदा की हम्दो सना करनी है? लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। पालूस रसूल यहाँ पर इल्तमास कर रहे हैं कि जो नेमतें हैं, जो बरकतें हैं, जो आपके पास खुदा ने जो कुछ आपको दिया है, मैं तुम्हें ये याद दिलाता हूँ कि ये खुदा की तरफ से हैं। ये नेमतें, ये बरकतें खुदा ने आपको दी हुई हैं। इसलिए वो कहता है, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन, क्या अपने बदन, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप चावलों की देग दे दें। चावल कोई बदन तो नहीं रखते हैं। कुछ लोग जुमेरात होती है तो वो बदाना बांट देते हैं, बच्चों में टॉफियाँ बांट देते हैं। ये शुक्रगुजारी नहीं है। असल शुक्रगुजारी, याद रखें, खुदा हमसे चाहता है, हमारे दिल से चाहता है। खुदा चाहता है कि हम दिल से उसके नाम की हम्दो सना करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तू अपने पूरे दिल, पूरी जान और पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो फिर शुक्रगुजारी भी हमारे दिल से निकलती है। याद रखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा। पहला कौन सा है? जिंदा। दूसरा कौन सा है? पाक। और तो आगे क्या है? और खुदा को पसंदीदा। हम अपने बदन से कुर्बानी पेश करें, हम अपने कामों से कुर्बानी को पेश करें, हम अपने रवैयों से अपनी शुक्रगुजारी को पेश करें। आज हमारे रवैये बहुत सख्त हैं। हमारे बहन भाई अगर एक दफ़ा रूठ जाएं तो कहते हैं जावे जिथे जाता है, मैं नहीं उन्हें मनाना। हमारे रवैये सख्त हो चुके हुए हैं। हम अपने बहन भाइयों से इतनी दूरी है, हम अपने दुश्मनों को कैसे माफ़ करेंगे? कर सकते हैं हम माफ़? अगर हमारे रवैये दुरुस्त हो जाएं, अगर हमारे जहन दुरुस्त हो जाएं, अगर हमारी सोच दुरुस्त हो जाए और हम अपने दोस्तों को, हम अपने अजीज़ों को, हम एक दूसरे के लिए खड़े हों। क्योंकि याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अपने दुश्मनों से क्या करो?
मोहब्बत करो, अपने दुश्मनों से क्या करो, मोहब्बत करो। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम तो बिल्कुल हम खुदा के नहीं आ रहे कलाम के मुताबिक, पूरे नहीं उतर रहे हैं पूरे नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा को जब हम अपने बदन से देते हैं, अपने बदन को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो खुदा को ज़िंदा, पाक और उसकी पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। दाऊद कहता है कि अपने सरों को ऊंचा करो। बदन की बात कर रहे हैं ना, अपने बदन से खुदा के नाम को जलाल दें। तो दाऊद कहता है अपने सरों को ऊंचा करो और अपने हाथों को बुलंद करो। हमें ये नहीं है कि ये सार ऊंचे कर लेने हैं, अपने दरवाज़ों के हमने वो पलड़े ऊंचे कर लेने हैं, नहीं, बल्कि हम, कोई कहता है ना, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी उसके आगे कर दे। गाली के बदले गाली नहीं है, नफ़रत के बदले नफ़रत नहीं है, बल्कि नफ़रत की बजाय भी खुदा के कलाम में लिखा हुआ है अपने दुश्मनों से उनके लिए दुआ करो, उनके लिए बरकत चाहो। जो तुम पर बरकत, आप अगर कोई लानत भी तुम पर करे तो उसके लिए बरकत चाहो। हमें बरकत चाहनी है, ये पाक कुर्बानी है। जब हम ये कुर्बानी देते हैं तो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरते हैं। जब एक भी ईमानदार ज़मीन पर तौबा करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अपने आप को मिटा डालता है और अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देता है, तो याद रखें आसमान पर जश्न होता है, वहाँ पर खुशी मनाई जाती है, वहाँ पर शुक्रगुजारी की जाती है कि यहाँ ज़मीन पर एक ईमानदार जो है खुदा के बेटे के वसीला से बच गया। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ, ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज़ से ललकारो। हम अपने जिस्म से खुदा के नाम को जलाल दें, दुनियावी चीज़ों से मत दें। याद रखें, दुनियावी चीज़ें भी देनी चाहिए, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, मगर याद रखें उसको आप दुरुस्त तरीके से दुरुस्त जगह पर अपनी कुर्बानी को पेश करें। अभी हम देखते हैं खुदा के कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर 96 और उसकी पहली और दूसरी आयत मुक़द्दसा को। खुदा कैसे चाहता है कि हम उसकी जो है हमदो सना करें। खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, ऐ सब अहले ज़मीन, ऐ सब अहले ज़मीन खुदावंद के हुजूर गाओ, खुदावंद के हुजूर गाओ, खुदावंद के हुजूर गाओ, खुदावंद के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज़ बरोज़ उसकी नजात की बशारत दो, उसकी नजात की बशारत दो। ये हमारी कुर्बानी है, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ। मगर हमारे घरों में हम देखते हैं टाइटल सॉन्ग, ड्रामों के टाइटल सॉन्ग्स गाए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं, हमारे बच्चे गा रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये तो बहुत अच्छा गाता है। आप आदि साहब सुनो ज़रा, हम रिश्तेदारों के कंधों को हिला हिला के कह रहे होते हैं सुनो कितना अच्छा गा रहा है, डांस कर रहे होते हैं बच्चे, देखो कंधा हिला हिला के कह रहे होते हैं ये तो बहुत अच्छा डांस कर दी है मेरी बेटी ते। ये हमें ऐसा खुदा को नहीं चाहिए। हमें अपने घरों को, अपने घरों की फ़िज़ा को पाक साफ रखना चाहिए। मुझे याद है जब मैंने खुदा को कबूल नहीं किया था तो मेरी छोटी बहन है, वो खुदा से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि हमारा घर भी वहाँ पर दुआ होती थी। मेरे जो पापा हैं वो पास्टर थे, मगर मैं एक जिस्मानी लड़की थी। मैं गज़लें सुना करती थी, तो मेरी बहन ने मुझे कहना कि तू हमारे घर में मत आया कर, तू हॉस्टल में रहा कर, तो हमारे घर की फ़िज़ा को गंदा करती है। हमें अपने घर की फ़िज़ा को गंदा नहीं करना है, हमें अपने घर के माहौल को गंदा नहीं करना है, हमें अपने घर की फ़िज़ा को पाक साफ रखना है। और ये आपकी कोशिश से हो सकता है, ये माँ बाप की कोशिश के साथ हो सकता है। माँ बाप अपने बच्चों को चेक एंड बैलेंस दें, देखें हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे किस डगर पर जा रहे हैं। हमें नया गीत गाना है, हमें बस सीधा गीत नहीं गाने, हमें वो गीत नहीं गाने जिसमें सेल्फ प्रेजिंग है, हमें वो गीत नहीं गाने जिसमें दूसरों की सेल्फ प्रेजिंग है, दूसरों की तारीफ़ हम करते हैं। कोई अपने महबूब के लिए गा रहा है, मगर याद रखें हमें खुदा के लिए नया गीत गाना है। आप इसे बाहर आ जाएं,
یہ سیلف پریزنگ ہوتی ہے, یہ خدا کی تعریف نہیں ہے. جب ہم نیا گیت گاتے ہیں یہ خدا کی تعریف ہے. جب نیا گانا گاتے ہیں وہ نیا گانا خدا کی تعریف نہیں ہے, وہ سیلف پریزنگ ہے, وہ دوسروں کی پریزنگ ہے. ہم دوسروں کی کر رہے ہوتے ہیں, تعریف کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے زندہ خدا کی تعریف کرنی ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور پاک ہے. یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. قبر آج بھی خالی ہے. ہم اس زندہ خدا کی حمد و ثنا کریں جس کی قبر آج بھی خالی ہے, جس کی قبر جو ہے باقی انبیاء کرام آئے, وہ آئے اور چلے گئے, ان کی وہ ابھی بھی قبروں میں موجود ہیں, مگر یاد رکھیں ہمارے یسوع مسیح زندہ ہیں اور زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. آمین. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے. ہم خدا سے کیسے پیار کرتے ہیں؟ ہمیں خدا سے پیار کرنا ہے, شکر گزاری پیش کرنی ہے, اپنے بدن سے اس کے نام کو جلال دینا ہے. کیونکہ یاد رکھیں ہمیں شکر گزاری جو ہے صرف ایک حالات میں نہیں کرنی, جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں, جب ہمیں خدا کچھ دیتا ہے, بلکہ ہمیں ہر حال میں خداوند اپنے خدا کی حمد و ثنا کرنی ہے اور اس کے نام کو جلال دینا ہے. ہم دیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں سے زبور 37 اس کی 4 اور 5 آیت مقدسہ کو. خداوند میں مسرور رہ, خداوند میں مسرور رہ, اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے, اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے, اور اس پر توکل کر, اور اس پر توکل کر, وہی سب کچھ کرے گا. وہی سب کچھ کرے گا. خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ. یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ پر تکیہ نہ کریں, ہم اپنے آپ پر بھروسہ نہ کریں, بلکہ ہمیں اپنی راہ کو کس کے سپرد کرنا ہے؟ خدا کے ہاتھوں میں دینا ہے, خدا کے سپرد کرنا ہے. اور شکر گزاری کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دینا, اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا اور خدا کی شکر گزاری کرنا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنی راہ خدا پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر, وہی سب کچھ کرے گا. خداوند میں مطمئن رہ. کس میں مطمئن رہ؟ خداوند میں مطمئن رہ, صبر سے اس کی آس رکھ, صبر سے اس کی آس رکھ. ہمیں خداوند اپنے خدا پر تکیہ کرنا ہے اور صبر سے اس کی آس رکھنی ہے. ہم دیکھتے ہیں سامری عورت یسوع مسیح سے بحث کر رہی ہے, اور خداوند یسوع مسیح نے جب پوچھا کہ آپ کس کی حمد و ثنا کرتے, کہتے ہیں ہمارے پاس تو یعقوب کا بھی پہاڑ ہے, ہم وہاں پر جا کے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. مگر خداوند یسوع مسیح نے کہا مگر وہ وقت آتا ہے اور اب بھی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے. کیسی کریں گے پرستش؟ مگر وہ وقت آتا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ مگر وہ وقت آتا ہے, بلکہ اب بھی ہے, بلکہ اب بھی ہے کہ سچے پرستار. کون سے پرستار؟ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے. جو سچے پرستار ہیں, جو خدا کو پسند ہیں, جو خدا کے پرستار ہیں, جو خدا سے محبت کرتے ہیں, وہ کیسے پرستش کرتے ہیں؟ روح اور سچائی کے ساتھ. روح اور سچائی کے ساتھ. جو روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کرتے ہیں, یاد رکھیں ان کے بولنے میں بھی, ان کے گانے میں بھی, ان کے ساز بجانے میں بھی برکت ہوتی ہے. ہم برکت کو حاصل کرتے ہیں. اور آصف بھائی ہیں, جب بھی گاتے ہیں آتے ہیں, بھائی شرجیل ہیں, بہت برکت ملتی ہے. مگر میں ایسے بھی موسیقی سنی ہوئی ہے, وہ الفاظ تو ہوتے ہیں مگر وہ گا تو رہے ہوتے ہیں مگر محض الفاظ ہوتے ہیں. وہ روح اور سچائی کے ساتھ نہیں گا رہے ہوتے, وہ دل جو ہے دل سے نہیں گا رہے ہوتے, بلکہ وہ پیٹ سے گا رہے ہوتے ہیں. کس سے گا رہے ہوتے ہیں؟ پیٹ سے گا رہے ہوتے ہیں. مگر ہمیں ایسے پرستار بننا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی کیا کریں؟ پرستش کریں, خدا کی حمد و ثنا کریں, روح اور سچائی سے خدا کی شکر گزاری کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں. یاد رکھیں جو ورس ابھی ہم نے پڑھی کہ اپنی راہ خدا پر چھوڑ دے, اس پر توکل کر, وہی سب کچھ کرے گا. خداوند میں مطمئن رہ, خداوند میں مطمئن رہ. یہ چھوٹا سا لفظ ہے, خداوند میں مطمئن رہ, خداوند میں تسلی پا, خداوند میں شادمان رہ.
یہ چھوٹا سا لفظ ہے، مگر یاد رکھیں کہ جب ہم بھروسہ کرتے ہیں خدا پر، جب ہم توکل کرتے ہیں خدا پر، تو ہم آسمانی بادشاہی کے دروازہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا بھی کہ پھاٹکوں کو جو ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہوں۔ یاد رکھیں مطمئن رہ یہ چھوٹا سا لفظ ہے، مگر اس کا مطلب ہے کہ یہ آسمانی بادشاہی کا دروازہ ہے جس میں ہم داخل ہوتی ہیں، جس میں آپ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل ہوتے ہیں، اس کی بارگاہوں میں داخل ہوتے ہیں۔ آخری حوالہ ہے زبور 50 اس کی 23ویں آیت مقدسہ۔ ہمیں خدا کی حضور کیسی اپنی شکر گزاری کی قربانی کو پیش کرنا ہے، کیسی اس کی پرستش کرنی ہے۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا وہ ہے، میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ یہاں پہ خدا نے بہت کلیئر آپ پر واضح کر دیا ہے کہ خدا کو کیسی قربانی چاہیے، خدا کیسی قربانی کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ کس کی تمجید کرتا ہے؟ خدا کی تمجید کرتا ہے۔ اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے چلنے پھرنے سے، ہمارے بولنے سے ہمیں دل سے اس کی پرستش کرنی ہے اور سچائی سے، روح سے اس کی حضوری میں ہمیں شکر گزاری کرنی ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں۔